wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, Tuan Perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia kita dapat kumpul pagi ini. InsyaAllah within half an hour, we'd like to share something with the audience regard to the initial topic given is langsingan. However, for us to approach the subject adequately, I think we have to link to metabolism. I think that's the key word here. So, please bear with me for half an hour and then another half an hour for question and answer. Second, I would like to apologize if any of the slide offend you, hopefully, but try to be very so-called, try not to offend anybody. I think that's but I'd like to apologize in the first place. Yes, it should be somewhere in Redang. Those who have been to Redang, they can appreciate our environment, especially in our seaside. Okay, kenapa saya minta maaf? Saya nak minta maaf kalau ada offend somebody. But why do dieting fail? This is something tajuk sebenarnya itu ada, tapi dalam universiti ni cannot use that. The actual topic is why diet fail and how to rehabilitate our metabolism. It's a lot of billions of money being spent, a lot of time being spent study about dieting. But any diet program that reduce consumption of food and asking you to do more exercise within all the study documented within 1 year, 98% fail. Unless you keep on exercising and keep on reducing your food intake below what you need, then you can make it. But no sane person can sustain that sort of so-called protocol. That's the reason why, because it is against our nature. Okay, as introduction, I would like to highlight. I've been to Egypt 2 years ago and explore the pyramid, the mosque, all this old so-called peninggalan purba lah, tengok. Semua gambar-gambar sama ada Rome Empire ataupun from the old Egyptian, they always depict orangnya sihat, slim, tinggi. Tak adalah yang macam kita ni. Sama ada from Roman tradition. Saya ambil banyak gambar Roman tradition because itu kawasan tersebut di India. Tapi ini di bawah piramid ni, saya pergi di bawah dalam. Color ni tak represent race, tapi saya dipahamkan color ni sebab perubahan chemistry oleh tidak balas dengan udara. Saya tunjukkan Profesor Park ni kerana dia my good friend dan dia juga bidang yang mengajar kami dalam kosmetik. Sebelah dia ialah isteri dia yang Sarah, umur Dr. Mariani ada sini. Terus ni berapa umur Profesor Park? 58 kan, isteri dia pun lebih kurang macam tu. Dia macam bukanlah macam pelakon Korea lah gitu. Dia dah besar dah, isteri dia sebagai nurse. Okay, our good friend Prof. Sinski, just nak tahu korang lah orang macam mana kat seluruh dunia ni. My friend farmer, dia dekat Bukit Tinggi, dia farmer, dia ada 30 hektar farm. Slim je dia, sihat je. Jadi generally body type ni kita ada 3 jenis body type ni. From the physiology point of view, ada ectomorph, endomorph dan mesomorph. Ini kalau keadaan kita ni sihat, walafiat, tak ada masalah. Inilah ada orang yang kurus. Memang dia punya body tu macam tu. Ada orang yang body tu orang in term of physiology memang ditekap. Yang 3 kategori ni lah. Tapi sebabkan oleh interaksi kita dengan persekitaran, cara kita berfikir, keadaan kehidupan, kebanyakannya stres je lah ataupun dipanggil anti-metabolics. So kita ni ada isu dengan hormon, iaitu biasanya stres hormon dan thyroid
leptin, serotonin, saya akan bincang yang akan menghasilkan kita ni jadi macam ni. Satu ialah yang muncul sekali itu dia isu dengan thyroid dia is ada hyper. Yang second ni ialah isu dengan liver dia. Yang third is more estrogenic. Dan yang sekali sini ialah adrenal. Sama juga lah ini, betul dia thyroid, liver, estrogen dan juga kadang-kadang kita bukanlah kita satu tahap, kadang-kadang kita combine dua tahap ni. Kadang-kadang tiga kita combine, kadang-kadang empat kita combine dari isu. Those issues that related to weight control is related to mainly our endocrine, this is our thyroid, stress, adrenal, and then of course estrogen or ovary. Itu lagi kita punya liver ni. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Ialah one of the thing is we are not happy. Setelah happiness. Sebab apa? Tak happy. Sebabnya ialah jarang kita tak duduk kat tepi laut selalu kan. Kita jarang ada tepi laut. Jadi saya ulangkan salah satu isu yang mengganggu kita punya metabolism ialah stress level, unhappiness. Dan kita study which literature lah kita bincang Utara Selatan, semua mengatakan everybody is telling that for us to be happy we have to have higher purpose in life. Kita mesti ada benda yang lebih tinggi dalam hidup ni. Duit ni penting, family ni penting, masyarakat ni penting, semua penting. Tapi kadang-kadang orang yang susah tapi dia ada vision yang tinggi beyond material things. Dia tak menjadi siapa dia akan dapat mengatasi. Jadi saya nak harapkan untuk mengelak salah satunya cara strategi untuk kita mengelakkan kita termasuk dalam golongan yang hormon kita ni mengganggu kita ataupun unbalance itu hormon yang kita bincang tadi, yang kita bincangkan tadi ni, ialah kita to have a higher purpose of life. Sebab ni kita tahu tujuan kita ni sama ada kita millionaire ke. Semalam baru meeting dengan DKL dengan orang yang begitu kaya. Tapi at the end of the day, this is our common journey. Daripada alam roh sampailah ke alam kubur nanti. Kita sekarang ni kat dunia, tapi kubur pun akan menunggu kita. Dan kita pun ada modal yang diberi sama dengan orang lain. Maksudnya modal ni lah daripada doa, tawakal sampailah ke yang lain. Okey. Tapi kalau kita lihat Imam Ghazali dalam The Chemistry of Happiness, dia mengatakan bahawa untuk kita happy, kita kena kenal diri kita. Pada saya sekarang ni ialah we have to mengenal diri kita sampai ke level from modern perspective, for example physiology, from chemical, physical, from spiritual, even sampai to the level of subcellular function of our body, for example mitochondria. Jadi sebenarnya dieting tadi ialah antithesis of survival and homeostasis. Pada kita ni dia akan buat sedaya upaya adapt supaya badan kita survive dan juga maintain homeostasis. Contoh, katalah orang yang kurangkan makan. The first thing the body will do is dia akan reduce metabolic rate. Endocrine mana yang sistem kita yang terlibat dengan mengurangkan metabolic activity? Pertama, of course, the body akan feel stress, the adrenal, and then the thyroid, and then the digestion system, dan seterusnya. Jadi, kalau ada strategi untuk kurangkan makan, dia memang antithesis pada survival. Pada kita, dia akan oppose, dia akan adapt to bypass that system. Sama juga dengan homeostatic control kita, iaitu yang feed forward feedback kita ni akan berusaha supaya dia dapat mengelakkan daripada kesan kekurangan makan dan juga lebih exercise. Because exercise is a strain. Production of free radical, oxygen, free radical, and then stress kepada badan kita akan dilihat daripada cortisol kita, hormon stress hormon kita. Jadi strategi
yang ada sekarang ni iaitu kurangkan makan dan lebihkan exercise, kurangkan tidur, dia tidak akan berjaya ialah kerana dia berlawanan dengan kita punya fisiologi. Dan terbukti memanglah billion of money spent, dia tak berjaya. In fact, that is the purpose. Sebabnya, kalau dia berjaya, dia kata, okay, you follow the procedure. Kalau tak berjaya, you don't follow the procedure. And then, next year, dia datang lagi. Carilah different diet strategy, raw food diet lah, South Beach diet lah, Atkins diet lah. Cuma dalam buku Atkins diet sendiri, dia beritahu, siapa yang follow Atkins, dia stress hormone dia akan tinggi, kortisol dia akan meningkat. Mungkin 3 bulan boleh, tapi selepas tu, dia punya metabolic rate akan slam down. Jadi sebab badan kita bijak, badan kita nak survive from biological point of view, tapi from spiritual point of view, dia pula reaction. Okey, saya rasa masa tak lama, mungkin tak sampai setengah jam ni. Jadi strategi dia ialah macam mana kita nak happy. Yang kedua ialah we have to adapt what we call pro-metabolic strategy. Satu lagi, anti-metabolic tadi lah. Kurang tidur, stres, kurang makan, kurang nutrien, kurang kalori, kurang so-called cofactor, vitamin, hidup dalam keadaan stres, tidur tak menentu. Those things are called anti-metabolic. Metabolic ialah metabolism. Metabolism ialah the chemistry of life lah sekarang. Okay, macam mana nak happy? Itulah saya mention tadi, we have to have high purpose of life, we have security, financial, food, macam-macam lah. We have the freedom, what apa yang kita suka. Katalah sekarang ni, kita kat UTM ni, ramai yang saya jumpa tak suka kat sini. Kita tak suka apa yang dia buat. Mesyuarat tak suka, attend thesis tak suka, jawab soalan tak, memeriksa soalan tak suka, dan on and on. Saya rasa it's high time kita cari benda yang kita suka. Kita cari benda yang suka untuk mengurangkan stres. Freedom ni bagai-bagai lah. Macam mana, alhamdulillah kita bukan dalam penjara, kita adalah kebebasan kita nak buat. Tapi yang security tadi tu, ekonomi, saya rasa sangat relevan ialah malam tadi saya balik pukul sampai sini 11 dekat tol. Ada jaga perempuan, kadang ada 3 pun perempuan jaga. Patutnya dia jaga anak dekat rumah kan. That because of hambatan financial security. Memanglah duit tu tak penting kalau kita ada 5 bilion kat bank. Memang tak penting, dia tak penting. Ataupun kita ada 5 bilion tak penting. Tapi kalau di Malaysia ni, we have to have income lebih kurang 250k, barulah kita tak bisa sangat pasal duit. Kalau kat US lebih kurang 1 million macam tu. Calculation kat Malaysia kalau kita ada income lebih kurang 250k per year, then duit is under the table. Jadi tak sangat isu lah. Selagi kita dapat tu, kita akan stress. Hambatan, sanggup kerja malam, sanggup kerja siang. So we have to settle yang ni. Jadi tentang weight control ni, bukan setakat kurang makan dan exercise, no, is related to keseluruhan kehidupan kita. Jadi kita kena strive to that direction. Pro-metabolic, tidur sangat penting, tidur awal. Sebab cerita Korea kan lewat tadinya. Awal sikit, saya tahulah macam mana. Garam kita kena cukup, gula, starch. Dan plan exercise, short, intense exercise. Kita bincang lah tadi. Cukup rehat. Makanan yang compatible, yang kita sesuai lah, yang tak semua makanan yang ada ni sesuai. Selalunya kalau saya dah bincang di Subang Jaya, kalau kita dah ada tanda, for example, kita diabetes, hypertension, kita kardiovascular, kita cekap, itu menunjukkan that we are not getting the right nutrient into our body. Salah satu sebabnya ialah dari impairment in our gastrointestinal. Maksudnya ada makanan yang tak sesuai, yang menyebabkan kita tak dapat makanan yang sepatutnya. That's the first thing you have to look for. Kalau di kawasan kita ni, satunya gandum, satunya lah keduanya susu, atau bawang yang from daripada keturunan Melayu. Mungkin Indian dia sesuai dengan susu. And then digestion, intestinal microbiome. Microbiome ni sangat penting ni. Ialah probiotik yang sesuai dalam badan kita. Dan lagi of course hormonal balance. We have to balance our hormones.
Jadi sebelum kita attempt any dieting, we have to address ini semua. Jadi message dia ialah lagi simple. Strategi ialah we have to make ourselves happy. Yang kedua ni we have to adapt what we call pro-metabolic strategy. Orang takut nak makan nasi gula, orang takut nak makan starch, orang takut nak apa? Banyaklah orang takut. Okey. Semua tak, ialah dia nak makan sikit, makan salad, apa lagi? Ialah yang low calorie kan, tapi the nutrient dia is less. So kalau saya strategi ni sama je sebenarnya. Kamu ada kita nak address cardiovascular, kalau kita nak address metabolic disorder, the first thing to restore metabolism is pertanda kita ialah suhu badan kita. We have to raise as high as possible suhu badan kita. And then dia tak boleh naik selagi stress, selagi kortisol tertinggi, selagi adrenalin tertinggi, selagi dia punya leptin tak sensitif, selagi dia punya apa panggil starting hormone ataupun serotonin kita tak sensitif. Serotonin ni ialah hormon yang untuk hibernation. Dan kebanyakan kita yang badan naik, yang kita tak aktif, hibernation hormon ni tinggi. Bila macam apa haiwan seperti beruang, pes, mereka dia hibernate. Dan orang yang hibernate ni biasanya tinggilah dia punya serotonin content. Okey, okey. Sebagai contoh lah kan, sebagai contoh this is kita daripada engineering faculty, katalah kita ni nak kurangkan berat badan ataupun nak slim dengan mengurangkan makanan kita. X-axis ni ialah energy in, maksudnya berapa banyak kita makan. Yang Y-axis ni ialah tenaga yang keluar. Kalau kita sebagai contoh kita makan kat Malaysia ni lebih kurang kita ni 3,000 kalori nak kira. Kita makan banyak tu, the body badan kita ni dia akan match the output to 3,000. Kalau tidak badan dia akan naik kan. Jadi badan dia apa yang dia buat? Kalau dia tak exercise, kalau dia tak buat apa, badan dia akan increasekan metabolic rate. Badan kita ni dia sangat bijak, terlalu bijak. Kalau kita kurangkan makan kita, yang 45 degree maksud dia balance kan. Katalah kita ni dah mendengar ceramah pergi dieting punya course, kata why don't you reduce 2,000 kilokalori, makan 1,000 kalori saja. So bila 1,000 dia akan yang in daripada 3,000 ke 1,000 kan. Lepas tu dia punya output pun badan kita akan match. Badan kita akan match that 1,000 kilokalori. Apa dia akan buat? Dia akan slowkan digestion, dia akan rendahkan kita punya metabolism, terutamanya suhu badan. Lepas tu dia suruh kita tidur. Lepas tu ialah maksud dia akan buat strategi supaya kita ni kurang output tenaga kita. Jadi orang yang tak ada tenaga ni belajar pun susah, dia akan jadi malas, bangun pun payah kan. Because badan kita ni kata this is danger, bahaya. We have to survive, we have to match the energy input. Sebab tu strategi mengurangkan makan ni tak jadi, kerana badan kita ni bijak. So katalah kita ni kita dah sampai keadaan tu, kita akan rasa buruk, kita rasa grumpy, marah-marah selalu, tak stable kan. Katalah kita dah buat begitu, strategi ni mungkin sebulan. Saya rasa tak tahan lagi sebulan makan 1,000 kalori kan. Suami dia kena marah, anak dia kena marah, semua dah kena marah. Dia rasa dah umur dia tinggi sangat. So dia akan cari makan. Makan ni nak dia daripada 1,000 ke sini kan. Tapi dalam keadaan tersebut, badan ni pun kata, betul ke dia akan lebih makan? Betul ke? Dia rasa macam bahaya. Tapi badan kita tak akan naikkan dia metabolic rate. So anything makanan yang dimakan, dia akan dalam region yang weight gain. So, badan kita tak percaya yang kita ni dah memang bersedia untuk makan lebih. Biasanya nak recover at least take 2-3 years, 2-3 tahun barulah badan kita percaya balik. Maksudnya bukan hanya sekejap, dia tak percaya badan kita ni. Sebab tu dia akan hold on, dia akan gunakan, dia akan reducekan kita metabolic rate to ensure our survival. Itu dia punya reason ni lah from engineering point of view. Tapi from physiology pun itulah dia. Basically it's survival kan.
Orang yang macam tu dia punya apa aktiviti yang tak penting yang lain ni, seperti dia punya cycle lah, jemput lah, ini dia akan terganggu. Jadi mungkin cara yang dicadangkan, mungkin kita kalau nak pun kita kurangkanlah sedikit. For example, 100 ke, so that kalau ke atas ke tepi ke dengan combine dengan strategi. Combine kan maksudnya reduce pun dia, kurang exercise sikit pun dia. Tapi yang the best strategy is to live normally, to have a high purpose in life, tetapi kita kurangkan semua kita punya anti-metabolic. Badan kita ni bijak, dia akan adjust to accordingly. Kalau kita ni seorang isteri rumah tangga, badan kita akan adjust accordingly to suit kita ni. Kalau kita seorang farmer, badan kita akan adjust. Kalau badan kita ni seorang example cikgu, badan kita pun akan adjust supaya kita ni menjadi seorang cikgu yang selesa. Tapi to recover, to address any metabolic punya dipanggil impairment is not easy. Dan semua strategi takut sebab kalau kita suruh makan garam lebih, dia takut. Suruh makan gula lebih, dia takut. Suruh makan saturated fat, dia takut. Kalau suruh tidur lebih, dia takut. Because that is the strategy for us to recover, to address any metabolic impairment. Nampak strategi tu macam strategi promote badan kita naik kan? Tapi ada syarat-syarat dia. Syarat dia ialah, for example, we must not consume polyunsaturated fat berlebihan, macam minyak jagung, minyak soya, minyak perdilan. Because that is strategi bagaimana peladang, peternak untuk mengemukkan ayam dia ataupun lembu dia, kambing dia. Kan dia mesti bagi soya. Soya ni ada dua purpose. Satu is because soya is anti-thyroid, dia akan melemahkan thyroid. Keduanya punya minyak dia pun mengurang anti-thyroid. So dua ada. Macam jagung dia ada minyak dia anti-thyroid, tapi bunyi jagung tu sendiri tak anti-thyroid. So kalau kita nak perlukan badan kita sehingga kita tengok strategi opposite daripada peladang. Ataupun kita nak mengemukkan ayam dia dalam masa yang singkat, ataupun lembu dia atau kambing dia. Pernah pergi tengok macam mana peladang tu, cuba bagi kambing ke lembu ayam dia minyak kelapa, jadi sihat dia, badan tak naik kan. Tapi yang dibagi ialah polyunsaturated. Keduanya ialah confinekan satu area supaya dia stress. Maksudnya ayam tu dalam kesekitaran yang dia under stress. Lembu ke, kambing ke kan, dia ikat, lepas tu dia letakkan space yang confined, so that the animal is under extreme stress. Badan dia kena. Tapi setan bagi dia makan lebih. Kalau tak dibagi makan, dia tak kurang berat. Okay, another thing is to address this, we have to address our gastrointestinal. I think that's the most important thing. Kalau kita ada issue with our weight problem, kalau kita ada issue before going to hormonal, we have to check our gastrointestinal first. I think that's the first thing. Macam mana kita nak tahu? Itulah saya minta orang lagi lah sekali. Kalau katalah kita punya check kita punya stool, kalau tak nak, saya boleh tak mari. Check our stool. Check our stool. If our stool is bukan yang tengah, bukan yang nombor 4 tu, yang bukan nombor 4 lah, atau tak yang lain, adjust lah dia punya. Ataupun dia timbul. Kalau dia timbul, kalau dia float, ataupun warna dia very bright yellow ataupun bright yellow, itu something wrong with our digestion. The color. Tengok sekali kadang-kadang kan, that smell. If the smell is maksud dia intrusive ataupun excessive, color, smell, and then dia punya density. Dah doktor buat lah, kita tak nampak dah kan. So kalau tak nombor 4, is something wrong with our digestion. So kalau ditimbul, that means the fat is not being digested. Lemak yang kita makan tak di-digest. Kalau warna yang dia cerah, ini there's an issue with our liver as well as our bile. Kan jadi bile dark ni akan
isu baltak ni, all kita punya emulsifier, all those live lasers akan dikeluarkan. Jadi itulah yang selalunya kalau datang kat meeting, saya kesannya benda macam tu lah. Okey, jadi sebelum kita makan, itulah dari sebelum kita makan, itu je lah yang kawalan kita. Tapi selepas kita lunch, kita ada kawalan. So apa strategi yang selalu kita gunakan? We use strategi, for example, kalau isu tadi tu, kita tengok, we provide digestive aids seperti HCl. Dia kata HCl orang takut ni, hydrochloric acid. Because our stomach should be pH dia 1.711 pH, and we have to have the right concentration of HCl. Ramai antara kita yang mengalami isu metabolic disorder, starting point dekat perut kita lah. Sebab dia punya, bila dia pH tak tinggi, enzyme pun tak akan bertindak dengan baik. Dah hampir setengah jam. There are a lot of improvement technology to address our digestive system. Okay lah, jadi saya cadangkan untuk kita maintain our body weight ni. My cadangan is very simple. Kita pertama, we have to be happy tu keseluruhan lah. Our subcellular are happy, our cell are happy, our organ are happy, our system are happy. Maksudnya keseluruhan. How to keep happy? Maksudnya kita provide apa yang diperlukan. Satu. Yang kedua ni ialah we have to so-called organize a pro-metabolic activity punya lifestyle. Dan all those things is percuma dekat diri kita. Garam tak mahal sangat, gula pun tak mahal sangat, cuma carilah gula yang sempurna kan, gula betul lah, bukan gula asin putih tu, the whole sugar, all those element yang perlukan gajah tu ada dalam tu. Dan kalau orang tak sesuai dengan gandum, kena stop lah gandum. Kalau bukti dia apa? Bukti kalau tak sesuai, biasanya dia dah ada pula metabolic disorder. For example, glucose level tinggi dalam darah, tekanan darah naik, lipid level tinggi, all those the normal marker, especially the LDL tinggi. That's an indicator that we are not digesting weight properly. The issue of lectin, LECTIN. Kalau macam tu, mudah aja kan. Cuma dia nak address body weight. Di samping of course, exercise tu ialah short, intense ni macam berlari sekejap, 2-3 saat, berhenti, kita buat exercise yang memerlukan tenaga, seperti berkebun ke, ladang, naik tangga. So my summary is okay, dah setengah jam lah. Because the rest I was told to have a session for discussion. So my message pertama ialah we have to employ pro-metabolic strategy. Bukti dia apa nanti ialah kita di body temperature tinggi, at least 98 bukannya 37, over bukannya 36. Ada satu. And then rasa kita punya energy. Tidur pun bila nak tidur, okay, tidur nyenyak. Bila siang tak mengantuk, kita have all the energy untuk buat aktiviti yang diperlukan. Clear headed, emotion kita terkawal, taklah marah ataupun sedih selalunya. Itu tanda-tanda digestion kita, masa kita punya metabolism tu ke arah dipanggil pro-metabolism. Okay, dah setengah jam. Saya difahamkan setengah jam. So kalau ada pandangan, ada feedback, strategi ini mudah saja, boleh kita dapatkan di mana-mana. Cumanya ialah sama ada kita bersedia untuk kita adjustkan sikit, kerana dia perlukan sedikit pengorbanan. Especially kat universiti ni, we tahu ke IELTS level to improve our cafe, jadi kita improve kan dari segi especially kualiti makanan.
Ada pandangan? Ada? Okay, kenapa kalau kita tak happy, dia mengganggu metabolism kita? Happiness is all spiritual. Kenapa dia mengganggu biological kita? Kenapa tak kayak gitu? Orang yang tak happy, dia punya the first thing in mind dia akan send a signal panggil kita punya dipanggil endocrine system. Bila kita kata cortisol, cortisol tu apa je? Cortisol sebenarnya ialah steroid to make us better. Cortisol yang mana kita produce ni, cortisol adrenal ni, walaupun dia stress hormone, tapi dia punya fitrah dia ialah steroid. Bila kita steroid lah, orang biasa dengar steroid ni. Steroid ni bila doktor bagi kat kita ni, kita akan rasa pleasant, kita akan rasa macam selesa kan, macam ringan. Tapi kesan dia, orang yang ambil steroid ni, kadang body weight dia akan naik, lepas tu dia punya mood swing, dan macam-macam kesan ni. Jadi benda tu harus bersifat sementara, tak boleh lama. Memang badan kita perlukan, kita perlukan steroid tadi tu, tapi tak boleh lama. Tapi kalau kita stres tu lama, inilah yang kesan negatif steroid ni akan kita rasai. Jadi steroid kortisol ni penting, steroid hormon ni penting, tapi tak boleh lama. Okay, badan kita akan jadi, kita akan mengalami katabolism. Katabolism ialah badan kita akan ambil daging kita, masa kita untuk makanan badan kita. Pada masa itu ialah because of the other function ni, seperti digestion, semuanya dia akan shut down. Sexual function, semua ni dia akan di shut down. Sebab tu orang yang stress ni mengalami macam-macam isu, rumah tangganya lah, berbagai isu. Kerana to the body, those function are not essential untuk survival. Itu macam sampingan saja. Jadi nak keep yang utama saja. Jadi pemikiran yang negatif, yang rasa macam merana pun akan mengganggu kita punya metabolism. Sebab tu jangan kita pergi ke zon tersebut. Okey, untuk itu from segi pemikiran, dari segi metabolism pula, to counter the stress hormone ni, yang terkenal ialah 4S ni, starch, sugar, saturated fat, lemak tepung, seperti minyak kelapa, tepung butter, starch, sugar, saturated fat, salt. Salt ni ambil garam, dia mengurangkan dia driver of stress hormone. Satu lagi lah untuk yang berkeluarga, 5S tadi tu lah. Yang tak berkeluarga ni, taklah hidup ni. Okey, ada okey, kalau tak ada saya akan pergi pada thyroid. Thyroid saya ni isu di Malaysia ni ialah kerana kita ni, our government decide to fluoridate our thyroid gland via iodine. Iodine ni berkenaan dengan iodine. Dan dalam periodic table tu kita ada fluoride, chloride, bromide, iodine. Iodine kat bawah sekali, dia paling tak aktif. So kalau dalam air dia ada fluoride, so fluoride ni akan replace dia punya iodine kat thyroid. Itu that's an issue. Isu itulah. Jadi kadang-kadang weight control ni bukan sebab salah kita. Kadang-kadang because of keadaan yang, because of those the presence of fluoride dalam air, at the same time dalam kubak gigi. Most of the dunia moden dia tak letak kat Europe ni, beberapa negara tak sampai 3% yang tinggal yang letak. Yang letak tu pun country like Slovenia lah, dekat Bulgaria lah, itu yang letak. Yang lain tak ada, tak letak. Baru ni New Zealand dia tak letak. Tengok Australia dia conducted macam konsen undian kan, sebenarnya letak tak letak. Jadi Malaysia mesti letak. Yang keduanya mengenai thyroid kita ialah anything yang sebagai contoh dia panggil anti-thyroid adalah yang terkenal soya bean tu, di tofu ke, soya milk ke. Tapi kalau yang tempe ataupun yang dah fermented kuranglah sikit ni, data research dari belakang tu, dia pakai estrogen, anti-thyroid punya komponen dalam tu. Kadang ramai yang minum soya milk, tapi kalau dia tak di isu, once dah ada selalu sangat tu kena moderation. Okey,
Lepas tu darat ialah tentang dia tidur. Tidur ni dari segi stres level, memanglah kita digalakkan tidur awal dan bangun awal. Tapi yang very detrimental ialah kalau kita malam ke 12 ke 1 tu tak tidur. Tapi masa itulah yang paling detrimental. Dari segi kita punya rhythm cycle kita, circadian cycle. Jadi tidur pun sangat penting. Macam banyak masa tak jawab ni, ada pandangan? Sebenarnya saya ada juga kajian-kajian menunjukkan tentang stature orang di kawasan ni, di Eropah, di Middle East, North Africa, di Jepun, di Central Asia. Apa kaitan dengan stature ni, strength dengan lifestyle? Memang ada kaitan juga dengan body weight, body image. Tapi yang penting pada saya ialah body composition yang kita nak capai ialah should help us to perform our specific duties. Kalau dia seorang farmer, of course dia perlukan badan dia yang membantu dia jadi peladang. Kalau dia seorang housewife, mestilah boleh dia bekerja daripada sebelum subuh sampai malam kan. Kita tak berhenti housewife ni, daripada buat breakfast, kemas, basuh, lepas tu masak, kemas lagi sampai tak rehat lah. Itulah diperlukan orang yang paling sihat lah, housewife ni. Kita ni balik rehat ni kan. Housewife to be the most yang paling sihat, paling aktif, paling bertenaga. Sebab dia nak jaga suami, jaga anak, jaga rumah tangga. Dia perlukan nak sihat. Saya tak ada nak letakkan statistik yang berapa ramai yang tak sihat akan berikan macam negatif connotation. Tapi saya rasa our body, we have the potential. Memang niat dia pun tersebar, memang niat dia pun tersebar. Cumanya kita sediakanlah keadaan yang diperlukan. Apa yang disediakan semuanya nak ada sekeliling kita, cuma pilihan kita je. Ada pandangan? Yes. Tentang terima kasih yang bertanya ni. Macam saya kata tadi, bahawa kita punya duration of sleep ni sangat bergantung kepada kita punya keadaan kita lah. Tapi yang penting ialah antara pukul 11 sampai pukul 3 tu kita mesti tidur. Yang penting tu lah, di segi stadium ni lah. Pukul 10.30 tu, 11 sampai pukul 3 tu kita dah tidur lah masa tu. Kalau bangun pukul 4 ke, sudah. Sebab masa tu lah masa badan kita ni, for regeneration, for detoxification, semua yang paling optimum masa tu. Tapi untuk segi pada kita untuk rehat ni kan, sangat bergantung kita punya setiap harinya aktiviti. Dan lagi tengah hari ni sebelum zuhur ni, elok tidur sekejap. Yang betul lah itu seperti sangat membantu kita punya metabolism kita. Tapi kita tak sempat kan. Kalau boleh, IBD benarkan tengah hari tidur sekejap. Jadi kat sekolah dah ada, at least sekejap lah duduk kursi tu masa lunch kan, 10 minutes ke. Tapi dah kajian juga menunjukkan kalau tengah hari tidur lama pun tak boleh juga. Masa dia mengganggu kat macam-macam kita kalau tengah hari tidur lama. Dia sesuai sekejap je tidur. Itu fitrah kan. Tapi di Malaysia ni sebab ramai tak cukup tidur sebab program macam-macam kan. Susah nak tidur anak-anak kita ni sama ni. Ada, yes. Apa kata tadi pada kita gula, garam, berkaji semua kan. Macam mana kita nak tentukan kuantiti yang kita makan di badan kita. Selalunya kita sampai stage
unstable kita tahu dah tinggi di mana dia apa. Dan situasi ni kita nak tahu rumah dia sebab. Okay, kalau kita ulang kaji kita punya biochemistry 101 kan, biochemistry ni how do our mitochondria is getting dia punya mula glucose kan, lepas tu jadi acetyl-CoA kan. Lepas tu kalau daripada lemak pun fatty acid jadi acetyl-CoA, daripada protein pun jadi acetyl-CoA sebelum masuk kita punya glycolysis kan. Jadi sebenarnya memang badan kita ni boleh survive dengan sumber gula, sumber protein, sumber lemak ni. Tapi yang paling mudah untuk badan kita metabolise ialah dalam our brain memang daripada sumber gula ni paling mudah sekali tanpa kita menggunakan tenaga yang banyak. So ideally satu mol gula masa glycolysis kita dapat 2 ATP. Tapi masa electron transport yang kat TC cycle kita dapat 38. Contoh kan? Because ATP ni is a driver, kita punya energy, driver for metabolism. Dan juga untuk create electricity kita perlukan sodium pump, kita pump in sodium out. Satu potassium in. Different in charges tu generate electricity. Maksudnya dynamo dia jadi distributed throughout badan kita. Jadi kalau kita lihat yang tadi tu, kenapa orang takut kata gula? Katalah kan, kerana ialah kesan dia ialah gula yang kita makan ni bukan gula yang sepatutnya kita makan. Maksudnya ini our body ni whole sugar, gula yang sebenarnya yang wholesome kan. Dalam gula tu kalau kita buka berapa tu dalam tu all the thing that's required for metabolism tadi apa yang diperlukan untuk metabolism, B vitamin, mineralnya, amino acid semua ada dalam tu. Tapi kalau kita makan gula putih saja kan, cuma sucrose is glucose and fructose, itu ratio dia. Tapi dalam keadaan emergency, kita berburu kelaparan, ambil lah sucrose tu. Tapi for everyday punya tadi, carilah a better option supaya kita punya hutang of the micro mineral dan juga micro component tadi berkurangan. Kalau tidak kita hutang je kan, lama-lama reserve badan kita habis. Tapi we need sugar is the most important, salt is the most important. Tapi bukan in the right form, tapi dia akan memberi peluang kepada IBD untuk, for example, provide you with saturated fat. Sekarang ni kan yang sesuai satu BCO. Tapi IBD tak jual lagi gula lagi, belum lagi garam pun belum lagi. Sebab kat luar banyak. So isu gula tadi is in the right form. Dan kita pun tak adalah kisah, for example hari ni nak makan carbohydrate 80%, esok ataupun protein 10%, fat another 10%, jadi 100%. Kalau hari ni memang dapat banyak lauk, makanlah lauk kan. Esok mungkin kurangkan. Hari ni makan sayur, dia makan ni. Jadi sebab badan kita ni bukanlah macam mesin, macam kita kan tak letak petrol, tak jalan. Tak, badan kita ada banyak reserve lagi. Kalau kita tak makan pun, badan kita boleh berlari marathon lagi, tak makan. Maksudnya punya glycogen storage in our liver and our muscle can allow us to run more than 150 miles. Tapi tak bolehlah selalu kan. Jadi lecture ni bukanlah nak bagi simple tip, okay, ada this lecture is trying to persuade you to follow the normal physiological function of our body. Itulah dia message dia. Nak bujuk kita ni supaya kita hidup mengikut fitrah fisiologi kita. Memang ada quick fix, memang ada, tapi tak boleh lama. Memang ada kan, sebab dia anything, sebagai contoh kan, atlet yang marathon tu, yang kurus semua tu, dia terlalu grumpy. Dia tak boleh kalau tak lari tu hari. Dia kalau mungkin dia akan bunuh kawan dia. Dia terlalu stress hormon terlalu tinggi. Sebab tu badan ni kurus semua kan. Sama juga orang yang memang intense exercise tak hari, yang exercise lama ataupun yang buat aerobik. Ladies kan yang muscle dia powerful, lepas tu body weight rendah. Cuba dia tak pergi aerobik satu hari, apa jadi? Tumbuk suami dia kata. Dia stress hormon dia tinggi. Dia tak nak dia macam tu kan. Dia nak duduk bebas, dia pergi kubal setan. Cara yang kasi tinggi,
Tapi memang betul ada cara macam mana nak memutihkan kulit, cerahkan kulit, ada macam mana nak kurangkan efek dari kebijakan yang ikan nak elakkan. Itu our research lah, that is our research dari sini. Macam mana nak elakkan this figure. Okay, sorry. Kita nak elakkan. Kita elakkan. Memang ada itu kita punya bread and butter di sini lah for consultation kan. Nak elakkan jangan sampai jadi macam tu. Tapi secara umumnya ialah as long as we adopt healthy lifestyle dan kita adopt low metabolic strategy, insyaAllah kita akan jadi macam tu. Itu cara. Ada yang tengok apa YouTube Happy Muslim by Farah William? Ada? Ada tengok tak? Tak ada? Timothy Winter, seorang scholar pun dia approve lah that video tu. Maksudnya dia nak beritahu supaya orang Islam ni janganlah stres sangat, happy lah sikit kan. Orang Islam ni selalu stres. Yang hujung tadi tu kan, yang sederhana tu ialah isu thyroid ni kan. Yang tengah ni isu liver, yang lelaki ni, yang nombor 3 ni isu estrogen, yang ini ialah isu adrenal. Kerana orang yang estrogen ni, kalau kita tambah lebihkan soya, kita ada ambil kontraseptif, kita rendahkan dengan plastik. Kadang kita kan banyak plastik di Malaysia ni. Terlihat tu, is all estrogen. Bahkan pula dalam ayam kita dia ada growth hormone yang estrogenik, dalam telur dan macam lagi lah. Kerana benda tu diperlukan untuk reduce metabolic rate dalam badan dia kan. Jadi dalam haiwan ternak kan banyak diletak kat situ. Jadi kalau kita nak pilih, carilah makanan-makanan yang sesuai, yang tidak mengandungi estrogen atau bahan yang mengganggu kita punya ovary. Sama juga dengan thyroid tadi, kita cuba elakkan bahan-bahan yang mengganggu thyroid kita dan juga promote. Salah satunya memanglah BCO atau short chain fatty acid, dia promote thyroid activity. Sama juga dengan propionic acid, acid yang C3 dekat perut kita ni. Kalau kita makan prebiotic, acid dalam perut, mikrob dalam perut kita akan produce short chain fatty acid juga. Dan akan enhance kita punya thyroid activity. Termasuklah thing like butter pun juga ada kesan. Tapi kalau di alam Melayu ni ialah santan dan juga minyak kelapa. Di samping of course dia ada iodine, salt semua. Tapi semalam saya dengan Prof Hisham singgah di Agro, kita nak makan cendol. Dah lah Lee tanya ni apa, tengok susu daripada kaki bukannya santan. Cendol kita pun dah susu. Kita nak harapkan dia ingat santan. Orang takut nak guna santan, dia kata. Tapi santan tu lah yang terbaik. Kalau kita nak bincang itu, selepas kita memahami yang makro isu tadi, isu tentang isu tentang crime, lepas tu barulah kita bincang tentang yang kecil-kecil dari itu. Okey, ada pandangan lain? Itulah yang slide yang awal saya letakkan tadi. For example, satiety hormone kita ialah dikawal oleh leptin kan. Leptin ni, kalau kita makan benda tu tak ada lemak, tak ada texture, tak ada flavor, leptin tak keluarkan. Dia tak keluarkan. Food designer selalunya dia akan dipanggil sweet spot dia supaya orang tu nak craving lagi kan. So dia nak elakkan supaya leptin ni jangan dikeluarkan. Jadi dipanggil sweet spot dia lah. Dia akan design, for example, chips tu supaya mengeluarkan leptin yang sikit sangat. Jadi dia nak lagi kan craving. Jadi banyakkan all those shake apa, dia tak mengeluarkan satiety hormone. Jadi badan kita ni craving kan. Dan ni bila leptin tak dikeluarkan, absorption pun tak banyak.
It's a study dekat Denmark, study is under placebo double blind randomized study yang menunjukkan bahawa walaupun kuantiti makan yang sama dari segi nutrient content, tapi form dia berbeza. Itu pun absorption berbeza. Jadi all those shakes semua tu dia tak ada panggil body, tak ada body ni macam texture, tak ada. Pada kita ni ribut. Pada kita ni ribut kan. Ribut ni apa? Mengamuk lah maksud dia. Lagi tentang serotonin pun sama. Isu lagi hormon dia. Makanlah whole food. Apa salahnya pagi-pagi kita makan ayam panggang, salahnya ikan kulit pagi-pagi, ataupun mungkin sup kambing pagi, ataupun kita makan sup sayur pagi. Macam Korea tu makan pagi kan. Pagi kan Korea akan macam ada. Kalau dibandingkan dengan roti ataupun cornflake mungkin, ataupun ledek rebus, ubi rebus misalnya. Okey, yes. Mungkin soalan terakhir kot. Berkaitan air. Tadi Prof kata air di Malaysia ni ada campur-campur lah. Selain daripada klorin, ada fluoride dan sesuatu dengannya. Pernah sekali saya dengar kata air terbaik ialah air yang dijeram sendiri, compare tu air yang kita guna mesin penuras sampai 7-8 jenis turasan. So basically kita minum RO water sajalah. So apa pandangan Prof pasal isu air? Adakah air yang sepatutnya kita minum? Okey, terima kasih. Air ni ada dua isu. Satu ialah isu kuantiti. Daripada pengalaman di IBD ni lah, kebanyakan orang yang ada isu metabolic disorder, metabolic rate rendah ni kan terlalu banyak minum air. Dia akan induce sampai sampai migraine lah, dia punya blood pressure dia naik lah semuanya. Kerana terlalu sangat banyak minum air. Jadi kalau kita nak tahu kalau kita metabolic rate kita dah kuat macam mana pun dia rendah je. Cuba tengok kalau terlebih air, sama je dia akan merendahkan juga metabolic rate. Jadi air terlebih pun sangat tak, maksudnya is anti-metabolic. Macam kita nak tahu air itu cukup tak cukup. Sama kalau kita tak duduk dalam aircon, kalau sudah ada tak ada, kalau dah kita minum. Keduanya, berapa kali kita boleh pergi bilik air. Kalau kita pergi bilik air lebih 4 kali satu hari, kita terlebih dah tu. Kalau sekarang kan bawa pijak pesan sebuah kan. Pijak keluar. Yang ketiganya, tengok. Sorry saya kata, tengok air kencing kita ni. Kalau air kencing kita tak ada warna, itu dah terlebih sangat. Kalau tak ada warna, dia mesti ada warna. Kalau tak nak guna tu, ambil refractometer kat lab tu, tengok refractometer should lie between 2 to 8%. Kalau yang jenis tu is 0.1, 0.2. Mineral tu dah banyak keluar dah. Ini kita dah overwork dah semua dah. Long term is not good. Dan kita akan selesai. Orang yang minum air banyak ni letih. Tapi daripada mana nasihat kata minum 8 gelas air ni? Carilah, dia cari. Carilah research sampai tahun 50-an. Ada tak siapa yang cakap begitu? Tak ada orang bertanggungjawab yang katakan 8 gelas air tu. Tak ada seorang bertanggungjawab. Dia quote atas quote je. Tak ada yang sebenar yang kata 8 gelas. Sama dengan fiber. Kata suruh makan fiber kan? Fiber. Carilah research yang kata fiber, yang betul asalnya. Fiber tu sangat membahayakan badan kita. Gastrointestinal digestion. Kambing yang kat luar tu kalau nak makan rumput cari yang muda kan. Cari ulam yang muda-muda kan. Yang kurang fiber dia. Kita pula disuruh makan fiber. Dari mana asalnya? Sebagai contoh lah. Jadi isu di Malaysia ni air ni kalau boleh kita carilah yang tak ada fluoride pun cukup lah. Fluoride tu memang tak boleh lah. Jadi kalau tak ada fluoride, kita buatlah fixation sendiri. Kerana fluoride ni memang anti-metabolic. Tapi sebenarnya yang lebih bahaya, Harvard study yang baru keluarkan hujung tahun ni ialah dia reduce IQ. Comprehensive study by Harvard Medical School. Kalau Harvard boleh cakap macam tu, kita bisa beritahu kat universiti tak perlu rasa. Harvard Medical School dah buat study dengan negara yang mengamalkan fluoridation, IQ dia rendah compare dengan negara yang tak, walaupun dia sebangsa. So elakkanlah fluoride ni. Dia tak ada kena dengan gigi, tak ada.
Tapi my message bukan yang benda kecil-kecil ni, benda yang kecil-kecil minit ni bukan. Saya punya message ialah we have to go to benda yang besar, iaitu we have to address our lifestyle to suit our physiology. Itu yang besar tu. Indikator dia apa? Body temperature, kita punya energy level, kalau yang nak berkeluarga kita punya all those kelakian ke kecantikan ke level, di bilik air macam mana, lepas tu kekerapan bilik air, kita punya mood macam mana, stable ke, pemarah ke, selalu sedih ke. Terus indikator lebih penting sangat. Orang yang badan dia naik, minta maaf selalunya ialah dia punya mood dia selalunya dia memang kurang stabil sikit. Itu just bukan sebab dia tak stabil, just because of badan dia perlukan something to reduce the stress hormone. Tapi memang betul adalah yang case-case yang genuinely medical, yang maksud dia, for example, dia punya isu adoption, isu thyroid, itu memang ada sebab dia buang thyroid dia kan balik macam mana. So, buatlah something yang membolehkan kita punya keluarga sihat, IQ tinggi, boleh kita contribute kepada masyarakat lebih baik. Tapi isu taraf untuk isu fluoride itu masih risau. Jadi saya dah bincang sampai ke pihak kementerian jawapan dia dengan kata ini arahan dari WHO di jawapan. Bincang dengan SAJ dan juga yang lain, kalau tak letak fluoride lagi kami mudah lagi. Fluoride itu terlalu beracun, nak dose tu pun itu mahal, nak bawa tu pun mahal. Dia punya apa klasifikasi dia sebagai dipanggil NSTS tu kan, safety leadership tu dia lebih 80 kali ganda lebih toksik daripada lead. Kita dah tahu kan, kita dah risau. Tapi kita tak lain isu ni, nanti kita terlepas lah dengan dosa lagi kan. Ada saya nak berharap lah, IBD nak berharap sebagai komuniti industri kita ni sihat, IQ tinggi, stabil emosi, pola spiritual, so dimana tapi kita lah. Jadi kalau kita tak sakit, insyaAllah kita boleh contribute lebih. Kalau kita punya body ni tergolong dalam golongan yang memang mudah bergerak, mudah bangun, dia kan banyak senang je kerja boleh lakukan. Research pun boleh pesan. Cuma adalah research variety macam mana nak hilangkan, nak lambatkan rambut jadi putih kan, dengan buat PhD dekat UCL. Hopefully bila balik kita tahu lah nanti macam mana solution dia. Itu kecil-kecil lah kan. Okay, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kalau kita boleh cuba amalkan sedikit, jadilah amal jariah pada saya insyaAllah. Sebabkan juga lain. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rozi Samidi. Sebagai tanda penghargaan atas kesudian hadirin sekalian ke slot ceramah ini, majlis sekali lagi mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rozi Samidi